সবাইকে জোহার। তো চলা আজকে ক্লাসটাই আমরা করব কিংবা পঢ়াকর কোশনি করব কুড়মালিকর পত্র পত্রিকাকর সূচিটা। ঠিক আছে, মানে কহে কি কুড়মালিং কিনা কিনা পত্র, ঠিক আছে, যেটা হিন্দি कहल যায় समाचार पत्र আর ইংলিশে कहल যায় পেপর। হিন্দি যেসন অনেক প্রকারের পত্র আছে কিংবা समाचार पत्र আছে, যেসন दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, ठीक है। तो আর ইংলিশে যেসন দ্য হিন্দুস্তান টাইমস, টাইমস অফ ইন্ডিয়া। তো সেই রকমই কুড়মালি समाचार पत्र है যেটা কুড়মালি ভাষায় বর্ণন করল যায়, যেসন ইংলিশে বর্ণন করল যায় আর হিন্দি समाचार पत्रটা হিন্দি লিখল যায়। দেশ দুনিয়ার বারে যেটাই খবর দেল যায় মন্তুক মনে রাখবে যে কুড়মালিকর समाचार पत्रটা है সেটাই কুড়মালি ভাষায় লিখল যায়। ঠিক আছে, তো কুড়মালি ভাষাকর কিনা কিনা পত্র আর पत्रिका है সেইটার बारे आज हमरा डिस्कस करब। ठीक है, तो तोरा ध्यान से सुनबे कहा कि एग्जाम में यहाँ लोग क्वेश्चन बनई। ठीक है, बुझे पारी गले। तो चला क्लासटाके स्टार्ट करल जाए और क्लासटाके एक लाइक कर देबा, अगर नया लगिया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेबे ताकि कुड़मालिक बारे नया नया जिनिस जाने कर मौका पाइबे है। ठीक है, तो ध्यान से देखे पारे है हेडिंग टाइम दिल गला है पत्र पत्रिका सूची माने कुड़माली भाषाकर। ठीक है, तो पहला नंबर जे कुड़माली भाषाकर समाचार पत्र रोले सेटा लागले सेंद्रा। किना लागले न सेंद्रा, मने रखबे है कुड़माली भाषाकर जे समाचार पत्र पहला नंबर है सेटा किना लागले न सेंद्रा। सेंद्रा माने जसन दैनिक भास्कर कहल जाए पेपरटाके, से रकम कुड़माली भाषा पेपरटाके सेंद्रा कहल जाए कि सेंद्रा पेपरटा आइले। तो से रकम सेंद्रा पेपरटा बेजाइन चलो रही। ठीक है, ओकर बाद आइले कचनार। किना आइले न कचनार, पेपरटाक नामे लागले कचनार। पहला नंबर मने रखबे सेंद्रा, दूसरा नंबर है कचनार, तीसरा नंबर है डहर। किना लगे न डहर। আর চৌথা নম্বরে যেটা লাগে সেটা লাগে মানভূম এক্সপ্রেস। পহলা নম্বর হয়ে গেল সেন্দ্রা, दूसरा নম্বর হয়ে গেল কচনার, तीसरा নম্বর হয়ে গেল ডহর আর চৌথা নম্বর হয়ে গেল মানভূম এক্সপ্রেস। এক্সামে কেসন করে কোয়েশ্চেন পুছতে কি দে যেতন কি ইগলার মধ্যে কোনটা কুড়মালি পত্র লাগে। ঠিক আছে, এক অপশন নম্বর এ দে যেতন যেসন সেন্দ্রা, ঠিক আছে, বি এ दे देते हैं कचनार, सी ए दे देते हैं डहर और डी ए दे देते हैं सभी। ठीक है, तो किना मारे तो तक तोरा कन्फ्यूज हले चलते नहीं। ठीक है, से तक तोरा के इनमें से सभी माने इगलाक भीतर सभे लगे, सेंद्राओ लगे, कचनारो लगे और डहरो लगे। तो है नियो जैसन कन्फ्यूज ना है। ठीक है, तो हमारा चार्टा पढ़ी लियो यहाँ सेंद्रा, कचनार, डहर और मानभूम एक्सप्रेस। आरो किना किना पेपर है सेगला जानी ले। पाँचवा नंबर जैसन आई गए मानभूम एक्सप्रेस के बाद आई गए सरुल। किना आई गए सरुल, एगला भूले कर कोनो चांसे नहीं। ठीक है, काकि एगला मने जातन सरुल जैसन परब लगे तो हटाले इटा बनाल गे रहे सरुल पेपर यानी कि पत्र पत्रिका। सरुल हो गलन। ओकर बाद आदिवासी, आदिवासी पेपर लगले। सातवा नंबर है सह्या, मने रखबे एटा टुकु अटपटांग है तो এটা ভালো করে মনে রাখি লেবে সহ্যাটা। ঠিক আছে, আজকাল তো সব গ্রামে দেখবে সহ্যা আহাত যেটা সরকার দ্বারা নিয়োজিত হলা, যেটা ডেলিভারি পেশেন্ট একবারে একরা দেখ রেখ করथिन, ওকর নাম সহ্যা कहल যায়। খাস করে ঝাড়খণ্ডে মন্তুক সহ্যাটা একটা কুড়মালি পত্র পত্রিকা লাগলে। আটवा नंबर छोटनागपुर एक्सप्रेस, এটা সবার মনে হয়ে যেত। ঠিক আছে, छोटनागपुर एक्सप्रेस। 9 নম্বরে যে সন্দেল গেল এক সালপত্র, যেটা কবে স্টার্ট হলো এক সালপত্র যে পত্রটা এগুলাক বারে তো ডেট নাই খেয়ে। ঠিক আছে, যখন এগুলাক বারো ডেটটা মই তোরাকে পোস্ট করি জানাই দেবন কি কবে কবে এগুলা স্টার্ট হলো। ঠিক আছে, যখন গিলা দেলাই এগুলা মনে রাখবে কাকি এগুলা ইম্পর্টেন্ট লাগে। তো সালপত্রটা যেটা হয় ওটা কবে লাগলে 1978 সালে স্টার্টিং হলো সালপত্রটা, মনে রাখবে সালপত্রটা কবে হলো না 1978 সালে। 10वां नंबर दिल गला है कुर्मी शब्द, इटाও একটা समाचार पत्रই লাগলে কুড়মালিকর कुर्मी शब्द। तो এটা একটু ভিভিআই है। ठीक है, মনে রাখবে কাকি छोटनागपुर আর সালপত্রটা সবাই জানত কিন্তু কুর্মি শব্দটা नहीं জানত। 1980 ईस्वी स्टार्ट हेरोए, कब हेरोए कि 1980 साले कुर्मी शब्द पेपरटा स्टार्ट हेरोए। 10वां नंबर हो गए। चलो आगे दिके बढ़ो। 11वां नंबर किना को कि करम तीर्थ, যেটা কবে স্টার্ট হলো 1984 সালে।
করম তীরটা স্টার্ট কবে এর হয় না 1984 সালে, মনে রাখবে। 12 নম্বরে যেটা দেল গেলা হে, ঠিক আছে, ফুরুং। ফুরুং দেখবে এটা একটা পথি লাগে, যেটার ভিতর কবিতা দের রয়, কিনা দের রয় না কবিতা দের রয়। তো ফুরুংটাও পত্র পত্রিকা ভিতরে যাবে, যেটা স্টার্টিং এর হয় 1986 সালে, মনে রাখবে। কবে না 1986 সালে ফুরুং পত্রটা স্টার্টের হয়। 13 নম্বরে দেল গেলা হয় অখড়া, যেটা কবে স্টার্টের হয় 2006 সালে। অখড়াটা কবে এর হয় 2006 সালে। 14 নম্বরে দেল গেলা হয় অখাইন, আখাইন, ঠিক আছে। আখাইন যাত্রা যেসন কুড়মালিকর বছরের পয়লা দিনটাকে আখাইন যাত্রা কল যায়, সেইটা অনুসারে এই পত্রটাও বনাল গে রয়ে, যেটা কুড়মালিক বারে দেল যায়, মানে কুড়মালি ভাষায় দেল যায়। আর যতনা ধরলে কুড়মালি এরিয়া ফেললেও লাগ সারা জানকারিটাই এটাই ছাপাই। তো এটা কবে স্টার্টের হয় না 2010 সালে, মনে রাখবে। 2010 সালে আখাইন যে পত্র পত্রিকাটা হয় কুড়মালিকর স্টার্টের হয়। 15 নম্বরে আই টেঁসফুল, ঠিক আছে। এটা মনে নিয়ে তখন ভিভিআই লাগে, মনে রাখবে। যেটা ভিভিআই কোন ওটা একটু মনে রাখবে, কাকি ডাইরেক্ট এক্সামে দেওয়া পারে কি টেঁসফুল কুড়মালি পত্রিকা হেকেই কি নেই লাগে, ঠিক আছে। তো টেঁসফুলটা কবে স্টার্টের হয় 2012 সালে। কবে এর হয় না 2012 সালে। আর লাস্ট নম্বর 16 নম্বর, টোটাল 16টা আহে, ঠিক আছে। আরও যদি আহে সেগুলাও মই লিখুন আব বহুত জলদি, ঠিক আছে। তো 16 নম্বরে যেসন দেল গেল সাহিত্য সরগম, যেটা স্টার্টের হয় 2018 সালে। তো এটাও একটু মনে নিয়ে তখন কাকি সাহিত্য লিখো লাগে হো সে হিন্দি লাগে, ঠিক আছে। তো সাহিত্য সরগমটা সবার একটু মনে নিয়ে সেই জন্য এটা ভিভিআই করে দিইন, ঠিক আছে। এটা মনে করি লেবে হ্যাঁ কি সাহিত্য সরগম যে পেপারটা है যেটা 2018 সালে স্টার্টের হয়, এটা কুড়মালি ভাষা ही छापाइते ले। तो टोटल 16টা है, ठीक है। फिर से एक बार तोरा के रिपीट करी सुनाई दिहन, तोरा मने करी लेबे, ठीक है। যদি হেডফোনটি লাগাই শুনে তো पहला नंबर जेटा दिल गला है सेंद्रा, दूसरा नंबर है कोचनार, तीसरा नंबर है डहर, चौथा नंबर है मानभूम एक्सप्रेस, पांचवा नंबर है सरहुल, छठा नंबर है आदिवासी, और बाद सातवां नंबर है सह्या, आठवां नंबर है छोटनागपुर एक्सप्रेस, 9 नंबर है सालपत्र 1978 साले, और बाद है कुर्मी शब्द 1980 साले, करम तीर्थ 1984 साले, फुरुन 1986 साले, और बाद है 13 नंबर है अखड़ा 2006 साले, आखाइन 2010 साले, टेंसफुल 2012 साले और साहित्य सरगम 2018 साले। तो टोटल 16টা है, ठीक है। तो तोरा যদি মনে হয়ে গেল তো একটু লাইক করে দেবা আর কমেন্ট জানাই দেবে, হ্যাঁ, ঠিক আছে। আর এগুলা মনে করি লেবে কাকি বেজায় বেজায় ইম্পর্টেন্ট লাগে কুড়মালিকর পত্র আর পত্রিকাটা, ঠিক আছে। তো চলা ক্লাসটাকে এটিনটাই লাস্ট করে হোক। बहुत बहुत धन्यवाद।